बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपके ही किए हुए 4 ऐसे कमेंट जो सबसे ज़्यादा हमारी वीडियोस पर आते हैं। और सबसे नंबर 1 पर जो कमेंट है कि क्या हम इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं इसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से वापस रिटर्न ओमान में आ सकते हैं। और जो नंबर 2 पर है कि क्या ओमान में दोबारा कुछ इलाकों में कर्फ्यू लग रहा है यानी बंद कर रहे हैं। और नंबर 3 पर जो सवाल है वो है जी क्या मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब खुलेगा। और नंबर 4 पर आजकल एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कि ओमान एयर का नाम लिया गया है, उसमें बाकी में कोई कंफर्म नहीं है, इसमें सिर्फ नाम लिया गया है कि 50 रियाल के एवज ओमान एयर एक अप्रूवल लेकर दे रहा है। जो भी इस वक्त ओमान से बाहर हैं उनके पास ओमान के रेजिडेंट कार्ड हैं और वो वापस जाएंगे ओमान में मौजूदा हालात में। तो अगर आप भी इन कमेंट के जवाब सुनना चाहते हैं, इनकी तफसील जानना चाहते हैं तो आप देखते रहिए ये वीडियो। तो दोस्तों आज है 14 जुलाई सन 2020 और दिन है मंगल का। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसे ही अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। सबसे पहला जो कमेंट है कि क्या हम मौजूदा हालात में इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं इसमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, श्रीलंका जहां पर भी इस वक्त मौजूद हैं जो ओमान से वापस आए थे छुट्टी पर लेकिन एयरपोर्ट बंद होने की वजह से वो वापस नहीं जा सके, क्या हम इस हालात में वापस जा सकते हैं। क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा कुछ सोशल मीडिया और ये ऐसे ही कुछ न्यूज़ चैनलों पर भी ये खबर चल रही है कि आप अप्रूवल ले लें ओमान एयर की तरफ से तो आप वापस ओमान में आ सकेंगे। लेकिन कल मैंने पूरा दिन इसी चीज़ में लगाया, इसी चीज़ को तलाश करने में कि क्या ओमान के किसी भी महकमे की तरफ से कोई ऐसी पोस्ट, कोई ऐसी न्यूज़ है। पता तो पहले भी था कि ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने चेक किए दोबारा उनके सब अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, उसके बाद में वेबसाइटें, उसके बाद में जो न्यूज़ चैनल हैं उनके उन पर देखा, लेकिन किसी में भी ऐसी कोई पोस्ट, ऐसी कोई अप्रूवल के बारे में कोई पोस्ट नहीं मिली जिसमें कहा गया हो कि आप अप्रूवल लेकर वापस आ सकते हैं। मैं आम की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर वगैरह या जो मेडिकल के शोबे वगैरह में हैं उनके हवाले से नहीं बात कर रहा, या जो सरकारी ओहदों पर फाइज हैं ओमान में उनके बारे में नहीं, आम रूटीन में जो। तो जब तक सुप्रीम कमेटी इजाज़त नहीं देगी तब तक कोई ऐसे चांस, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप वापस ओमान में जा सकें या वापस ओमान में आ सकें अपने मुल्क से, ओमान से जो आप बाहर हैं इस वक्त। तो ये तो रहा ये, क्योंकि जब तक अप्रूवल नहीं देगी सुप्रीम कमेटी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हत्ता कि एयरपोर्ट के लिए भी अप्रूवल चाहिए, वो भी सुप्रीम कमेटी का अप्रूवल चाहिए, किसी और का नहीं। नंबर 2 पर क्या दोबारा कुछ इलाकों में पाबंदी लग रही है, उसको बंद कर रहे हैं। तो भाईजान ऐसी न्यूज़ों पर आप यकीन ना करें जब तक कोई भी ऑफिशियल तौर पर न्यूज़ नहीं आ जाती, ना तो हम लोग आपके साथ शेयर कर सकते हैं और ना ही कोई ओमान का न्यूज़पेपर या न्यूज़ वेबसाइट। जब भी कोई ऐसा फैसला होगा, कौन सा इलाका बंद करना है, कौन सा खोलना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, ये सब का फैसला सुप्रीम कमेटी करेगी। और इंशाल्लाह हो सकता है कल या परसों उसका इजलास हो और हम भी कोई भी ऐसी न्यूज़ आपके साथ शेयर नहीं कर सकते जो बिना तस्दीक शुदा हो। तो बस वेट करें सुप्रीम कमेटी के इजलास का, वही सारी चीज़ बताएगी कि कौन से इलाके बंद करने हैं, कौन से इलाके खोलने हैं। पता नहीं बंद करने हैं नहीं करने हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं इसी हवाले से आ रहे हैं कि सर ये इलाका बंद कर रहे हैं, कौन सा इलाका बंद कर रहे हैं, क्या कारोबार बंद होगा, ये बंद होगा, वो बंद होगा। तो फ़िलहाल वेट करें सुप्रीम कमेटी के इजलास का। तो इसके बाद में नंबर आ जाता है जी नंबर 3 पर जो कमेंट है वो है जी क्या मस्कत एयरपोर्ट खुल रहा है। तो भाईजान मस्कत एयरपोर्ट की आप कह सकते हैं जुलाई के महीने में तो 100 में से 0% भी चांस नहीं है खुले। और अगर दूसरी चीज़ को देखा जाए, जो 12 जुलाई सन 2020 से जो सर्वे शुरू हुआ है ओमान के अंदर, अगर उसको देखें वो सर्वे है 10 हफ्तों पर महीत, यानी 10 हफ्ते तक वो सर्वे रहेगा। और ओमान में जितने भी सर्वे के अंडर लोग हैं उन सब को ओमान का महकमा सेहत बुलाकर वो उनके साथ कॉन्टेक्ट करेगा, उनके टेस्ट लेगा, जो भी करेगा वो उनकी तरतीब है। तो
جو ایک کل آرٹیکل آیا تھا اس آرٹیکل کے مطابق یہ سروے کمپلیٹ ہوگا، اس کے بعد میں دیکھیں گے کیا چیزیں کھولنی ہیں کیا چیزیں نہیں کھولنی، جیسے مدرسے وغیرہ، پارک وغیرہ، پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ، یہ سب چیزیں۔ تو ایئرپورٹ کا تو نام نہیں لیا گیا تھا، لیکن یہ کہا گیا تھا کہ جو اس وقت چیزیں بند ہیں وہ تب کھولی جائیں گی جب یہ سروے کے کچھ نتائج حاصل ہوں گے۔ تو فی الحال آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے کہ 1 مہینہ یا 1.5 مہینے تک تو کوئی بھی ایسا چانس نہیں ہے کہ مسقط انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے کھلے۔ چتر نمبر 4 پر ایک پکچر کے حوالے سے ہے۔ یہ پکچر ہے، مجھے کم سے کم کل 10 افراد نے یہ پکچر سینڈ کی تھی اور کہا تھا کہ کیا سر یہ واقعہ ہی عمان ایئر اپروول لے کر دے رہا ہے ان تمام افراد کو جو اس وقت پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا یعنی عمان سے باہر ہیں اور ان کے پاس عمان کا ریزیڈنٹ کارڈ موجود ہے اور وہ ویلڈ ہے اور وہ ویزا بھی ان کا ویلڈ ہے۔ تو میں نے چیک کیا عمان ایئر کی ویب سائٹ بھی اور ان کا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ جو ٹویٹر وغیرہ جو یہ سب چیزیں ہیں وہاں پر بھی چیک کیا، لیکن کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی نیوز نہیں ملی جو اس پکچر کے حوالے سے ہو۔ ساتھ میں آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں جو ای میل ایڈریس دیا گیا ہے اور جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں وہ سینڈ کرنے کے لیے، لیکن یہ ای میل ایڈریس بالکل فیک ہے، یہ عمان ایئر کا نہیں ہے۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ عمان ایئر 50 ریال کے عوض آپ کو اپروول لے کے دے گا کہ آپ عمان میں آ سکیں موجودہ حالات میں۔ جی تو دوستو یہ تھے آپ کے جو سب سے زیادہ کمنٹ آتے ہیں اس کے حوالے سے۔ آپ اپنے ڈاکومنٹ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کیجئے، جو کوئی بھی سرکاری ادارہ ہو، جیسے سپریم پیٹی کہتی ہے کہ فلاں ادارے میں آپ اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کریں، یا کچھ ایسی چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں محکمے میں دیں، تو اس جگہ پر آپ سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی دوسری ای میل، جیسے اس پک کے اوپر ای میل ہے، اس میں کہا جائے کہ آپ اس پر سینڈ کریں، یا اس کے علاوہ کوئی آپ کو کہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ بھیجیں اور ہم آپ کو اپروول لے کر دیں گے، تو آپ کے ڈاکومنٹ کسی غلط چیز میں استعمال ہو سکتے ہیں اور آپ کے پیسے بھی ضائع جا سکتے ہیں اور آپ کسی مشکل میں بھی پھنس سکتے ہیں۔ تو پلیز جب تک آپ کو کوئی سرکاری ادارہ آفر نہ کرے اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کرنے کے لیے، تو آپ کسی کے ساتھ بھی اپنے ڈاکومنٹ شیئر نہ کریں۔ اس سے پہلے پاکستانی ایمبیسی آف مسقط کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا، انہوں نے ایک پیج بھی بتایا تھا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ اس پر بھیج سکتے ہیں، لیکن جب سے انہوں نے وہ پیج دیا تھا اس کے بعد میں تقریباً 28 ڈاکٹر بھی عمان میں واپس گئے تھے۔ تو وہ ہو سکتا ہے جیسے سرکاری ادارہ ہے، ایمبیسی ہے، وہ کر سکتی ہو، اس میں آپ بھیجیں گے ڈاکومنٹ، تو کوئی ایسی مشکل والی بات نہیں ہے۔ لیکن کوئی بھی دوسرا شخص آپ سے ڈاکومنٹ مانگے تو وہ آپ کے خلاف کچھ بھی کارروائی ہو سکتی ہے، آپ کے ڈاکومنٹ غلط استعمال ہو سکتے ہیں اور آپ کو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، جیسے ہی کوئی افیشیل نیوز آئے گی عمان کی طرف سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے۔ باقی میں کچھ تصدیق کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آج یا کل آپ کے ساتھ باقاعدہ وائس کال یعنی ٹیلی فون کے جو جتنے بھی کالیں ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔